All the way from the home of Hawas Festival, the most admired sound mobile in Dumangas. This is JLM Disco Mobile. Hello, what's up mga ka-sounds? So, ari mga gamit ni JLM Disco Mobile sa dapit bapakanay sa Praulan na 2025, no? Naka-Hurricane ang iyang mga amplifier ara sa Rama Hurricane, no? Ang gamit ni JLM Disco Mobile of Team Turbo and DNS Soundworks, no? Sa mga pagamot ni Tatay Dandy Diguma ara mo. Makita nyo ang mga drag ko nga gamit kag amplifier, no? Mga class A professional amplifier MA30 powered by Hurricane and DNS Soundworks and Team Turbo family, mga ka-Sounds TV. There you are, maraming salamat JLM Disco Mobile for official quality part 4.